Inch'Allah, نقدم لكم وصفة الكعك. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du cake. On commence les ingrédients en français. Donc, j'ai utilisé le même verre. Je prends un verre de lait tiède, un verre d'huile, un verre de sucre, 2 cuillères à soupe de levure à pain, une pincée de sel, une cuillère à soupe de graines d'anis moulu, une cuillère à soupe de graines de fenouil moulu, une cuillère à soupe de zeste de citron. Vous pouvez utiliser aussi le zeste d'orange si vous avez bien sûr. Et j'ai ici 2 œufs et la farine. المقادير باللغة العربية عندي هنايا كأس كما راكم تشوفوا. الكأس هو اللي استعملته باش عبرت المقادير تاع السكر والزيت. إذا كأس من الحليب الدافئ، كأس من الزيت، كأس من السكر، ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز. عندي هنايا قرصة تاع ملح، ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون، ملعقة كبيرة من البسباس المطحون، ملعقة كبيرة من مبشور الليمون، تقدروا تستعملوا مبشور البرتقال اللي عندكم، وعندي بيضتان، وعندي الدقيق الأبيض، وكذلك خميرة الحلوى. Donc ici j'ai aussi 2 sachets de levure chimique ou levure à gâteau. بسم الله. أول حاجة نديروها نخلطوا الحليب مع السكر والخميرة. Donc je mélange le lait avec le sucre. إذا نخلط الحليب مع السكر والخميرة الخبز، خلطهم جيدا. نخليها تتفاعل لمدة 5 دقائق. Donc je laisse pendant 5 minutes et après j'ajoute les autres ingrédients. Après 5 minutes maintenant j'ajoute les autres ingrédients. Donc je vais ajouter les œufs. إذا هنايا بعد 5 دقائق نضيف البيض، نخلطه جيدا. نضيف الزيت كذلك. Donc j'ajoute l'huile aussi. Je mélange encore. J'ajoute le zeste de citron. نضيف مبشور الليمون. نضيف قرصة تاع ملح. Donc juste une pincée de sel. J'ajoute les graines d'anis moulu et les graines de fenouil moulu. إذا نضفت اليانسون والبسباس مطحونين. خلطوا جيدا. والآن نضيف خميرة الحلوى. Donc j'ajoute 2 sachets de levure chimique أو خميرة الحلوى كما نقولوا لها، أو bon en français c'est en anglais c'est baking powder. خلطوا جيدا. Donc je mélange bien tous les ingrédients. Et maintenant je vais commencer à ajouter la farine. إذا نستعمل هذا الكاس ونبدأ نضيف الدقيق تاعي. Donc premier verre. Pour la farine, il faut ajouter au fur et à mesure parce que ça dépend. Il y a de la farine qui absorbe rapidement, il y a d'autres moins. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter verre après verre. Il y a 2 verres, après vous attendez, vous mélangez, après vous voyez si ça manque, vous ajoutez.
Alors maintenant, je vais ajouter 2 verres, parce que c'est toujours liquide. Donc le deuxième verre et le troisième verre. Donc voilà, هنايا كما راكم تشوفوا عندي ضفت 3 تاع الكيسان تاع الدقيق. إذا نخلط. كما راكم تشوفوا الخليط تاعي مازال خاصه الفرينه. Donc on voit il me manque encore de la farine, c'est très liquide. Donc j'ajoute un quatrième verre. إذا نضيف الكأس الرابع. J'ajoute un quatrième verre et je mélange. C'est encore liquide, enfin c'est très mou. On ajoute encore un 5e verre. إذا نضيف الكأس الخامس ونخلط جيدا. كما راكم تشوفوا هنا لازم نديرها على سطح العمل باش نعجنها شويه. Donc je vais la mettre sur le plan de travail pour la pétrir un peu. Donc j'ai mis ma pâte sur le plan de travail. Maintenant je vais la pétrir. اذا كما راكم تشوفوا وضعت العجينه تاعي على سطح العمل وغادي نبدا نعجن فيها. وهنا كما راكم تشوفوا من الأحسن حتى ولو عندك العجان الكهربائي من الأحسن تعجني بيديك كما كانوا يديروا زمان. دونك دو بريفيرونس pétrir à la main. Donc après un pétrissage de 5 minutes à peu près, maintenant on va former des boules. الآن بعد ما عجناه لمدة 5 دقائق الآن نشكل كويرات. هنا الناس اللي عندها الميزان ممكن نديروا يعني نشكلوا كويرات اللي توزن 70 غرام، واللي ما عندهاش الميزان يقسمها على تقريبا 18 قطعة أو إلى 20 قطعة. Bon, pour les personnes qui ont une balance, vous pouvez faire des boules de 70 grammes. Sinon, vous allez découper la pâte en 18 à 20 boules pour façonner des caques. On commence. Donc on découpe et on forme des boules. On met de côté et on continue. Je forme toutes les boules et après je vais vous montrer comment façonner des caques. إذا نشكل كل الكويرات ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم كيفية تشكيل الكعك تاعنا. Donc pour moi j'ai 18 boules. Donc je vais les couvrir et on va façonner, on va pas les laisser reposer, on va façonner au fur et à mesure. Toujours on commence par la première boule qu'on a façonnée. إذا نبداو نشكلوا في الكعك تاعنا ونبداو بالعجينة الأولى اللي شكلناها. وما نساوش نغطوا العجين الاخر بمنديل نظيف. Donc je mets un torchon propre sur mes boules. Je vais prendre la première que j'ai façonnée. Donc je vais l'aplatir avec les mains.
Après, je vais la rouler, comme vous voyez. La rouler et appuyer en même temps. إذا لفها وزير في نفس الوقت. ومن بعد نحاول ندير حربوش أو ان بودا. Je fasse un بودا. نحاول نضغط عليه قليلا. بعد ناخد سكين. Donc je prends un couteau, je vais faire des découper pour avoir une belle forme. Faut pas découper toute la pâte, juste l'extrémité, comme vous voyez. Et après, je vais fermer mon boudin. Donc, soit vous mettez une extrémité sur l'autre, sinon, vous allez ouvrir ici et vous allez la mettre à l'intérieur. C'est quand vous voulez. Donc, je mets à l'intérieur et voilà notre caque. Je vais faire une deuxième avec vous. إذا نحضر ثانية معكم. كما قلت لكم دائما نبداو بالعجينة اللي شكلناها في الأول. نفس الشيء. نحاول نبسطها جيدا. Donc comme vous voyez, j'aplatis juste avec les mains. Et maintenant, je vais commencer à la rouler. Donc, comme vous voyez, je roule l'extrémité, je continue et j'appuie toujours. Je roule et j'appuie. Et après, je vais rouler mon boudin. Il faut aller toujours du centre vers l'extrémité. Comme vous voyez, je commence au milieu et j'essaye d'aller jusqu'à l'extrémité. Là, je vais aplatir juste un petit peu et je vais commencer à découper. كما راكم تشوفوا ما لازمش نقطعوا الكل، نقطعوا غير تقريبا النصف تاع، نمشيو غير للنصف الوسط. Donc comme vous voyez, on s'arrête jusqu'au milieu de la pâte là. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de fermer. On va mettre une sur l'autre seulement. Donc je mets une sur l'autre et j'appuie. ندير كما راكم تشوفوا نزير على الحواش هنايا. Donc voilà, j'appuie et voilà, notre caque est déjà prêt. Donc je vais continuer de la même façon et après je vous montre l'étape suivante. إذا نواصل العملية حتى نكمل كل الكويرات اللي عندي. Donc après façonnage des cakes, maintenant on va les laisser reposer pendant 1 heure et après je vais vous montrer la cuisson. كما راكم تشوفوا شكلنا الكعك تاعنا. الان نخليوه يختمر لمده ساعه ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم المرحله المقبله. Après 1 heure de repos, maintenant on va prendre 2 jaunes d'œufs. On ajoute une demi-cuillère à café de vinaigre et on va mélanger. إذا كما راكم تشوفوا هنايا عندي 2 صفار بيض ونضيف لهم نصف ملعقه من الخل ونخلط جيدا وندهن به الكعك تاعي. إذا كما راكم تشوفوا. Donc quand vous voyez les jaunes d'œufs, j'ajoute une demi-cuillère à café de vinaigre et je mélange. Et maintenant je commence à badigeonner les cakes. Entre temps, il faut mettre le four à 180 degrés pour le chauffer. إذا لازم تسخنوا الفرن على 180 درجة. والآن كما راكم تشوفوا رانا ندهنوا الكعك تاعنا بصفر البيض مع الخل.
Donc, comme vous voyez, après avoir badigeonné les cakes avec le jaune d'œuf et le vinaigre, maintenant on va les mettre dans le four à 180 degrés pour une quinzaine de minutes. Et il faut mettre le plat au milieu. Il ne faut pas le mettre en bas, sinon ça va brûler. Donc, on va allumer en bas, on va le mettre au milieu à 180 degrés pour 15 minutes maximum. Mais il faut surveiller. Après 10 minutes, il faut surveiller vos cakes. Après ça, on va allumer en haut et on va dorer pour 1 minute à 2 minutes maximum. اذا كما قلت لكم نوضعوا الكاك تاعنا على 180 درجه ونوضعوه لتحت ونخلوه يطيب لمده 15 دقيقه. ومن بعد ما يطيب من التحت نشعلوا له من الفوق باش يتحمر لمده دقيقه او دقيقتين. بعد ما يطيب ان شاء الله نوري لكم النتيجه. دونك ابري كويسون جو في vous montrer le résultat. اذا بعد ما طاب الكاك تاعنا كما راكم تشوفوا النتيجه يعني راهي قدامكم. والريحه تاعه ما تصوروش، ريحه الليمون ولا اليانسون ولا البسباس، ريحه يعني طيبه جدا وصحي كذلك، خصوصا اذا كانت تعوضوا السكر بالعسل الطبيعي. Donc voilà le résultat. Comme vous voyez, c'est des cakes qui sont magnifiques pour le petit déjeuner, pour le... Voilà, j'ai coupé une pour vous montrer. Vraiment, c'est vraiment bon. Il vous reste juste à les... après avoir cuit vos cakes, il faut les mettre dans une boîte et les fermer hermétiquement. Donc voilà. J'espère que vous allez les essayer. C'est un vrai délice. إذا كما راكم تشوفوا النتيجة يعني كعك ولا أروع. إن شاء الله تجربوها. وتحية خاصة للأخت اللي طلبت مني الكعك. نذكر عدة أسماء: الأخت حليمة، آمنة، خديجة، فتيحة، سارة، خولة، إنصاف، وكل الأخوات بدون استثناء والإخوة كذلك. إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وأكيد غادي تعجبكم. دونك فوالا لو كاك تراديسيونيل، سا سي لا ريسيت دو ما مير الله يرحمها. دونك هذه الوصفة تاع أمي الله يرحمها. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. وما تنساوش تشاركوا في القناة إذا كنتم ما تشاركتوش. دونك n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Juste une petite remarque avant de finir ma vidéo. Il ne faut pas oublier, juste après la cuisson, il faut couvrir vos cakes 15 minutes après. Dès la sortie du four, il faut les couvrir avec un torchon propre. إذا كيما تخرجوا الكعك تاعكم من الفرن غطيوه بمنديل نظيف، ومن بعد كي يبردوا وضعوه في علبة وغلقوا عليه وشهية طيبة، وفي رعاية الله وحفظه.